Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk ibadah pada malam hari ini. Father, in the name of Jesus, we pray for tonight's sermon. Kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi dan menyampaikan isi hatimu kepada setiap anak-anak-Mu. We ask that your Holy Spirit will anoint and convey the contents of your heart to each of your children, Supaya kami semakin mengenal isi hatimu dan kami semakin menyerupai Engkau ya Tuhan. so that we will increasingly know the contents of your heart and we will become more like you, Lord. Mampukan setiap kami untuk menghidupi setiap firman yang kami mengerti. Enable each of us to live out every word that we understand, Supaya kami benar-benar bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa sesuai yang Engkau kehendaki. so that we can truly grow to become mature Christians according to your will. Di dalam nama Yesus In the kami name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Selamat malam saudara sekalian. Good afternoon, everyone. Tema khotbah hari ini adalah membangun sebuah keluarga. The theme for today's sermon is building a happy family. Saudara, setiap orang yang mau berkeluarga pasti mendambakan keluarga yang bahagia. Brothers and sisters, everyone who wants to start a family would surely want to have a happy family. Dan perlu kita ketahui bahwa membangun sebuah keluarga atau keluarga yang bahagia itu bukan diukur dari seberapa besar kekayaan materi di dalam keluarga tersebut. And we need to know that happiness in a family is not measured by wealth. Saya katakan ini karena masih banyak orang yang berpikir bahwa menikah dengan pasangan yang kaya akan mendatangkan kebahagiaan. I say this because there are still many people who are confused that thinking marrying a rich partner will bring happiness. Ya, kita bisa lihat banyak orang di luar sana yang menikahkan putri mereka dengan anak-anak orang kaya. Yes, we can see that many people outside in the secular world would marry their daughters to children from rich families. Mereka malah tidak memandang usia, yang penting si calon suami itu dari keluarga kaya. Sometimes they don't even look at their age, but the only prospect is a husband from a rich family. Tapi apa yang terjadi? But what happens then? Kebanyakan besar mereka itu tidak hidup bahagia di dalam perkawinan mereka. Most of them do not live happily in their marriage. Tapi tetap saja sebagian orang itu tetap memilih hidup seperti itu. But some would still choose to live that way. Bahkan saya pernah dengar slogan yang berkata seperti ini, saudara. Lebih baik menangis di dalam Rolls Royce daripada naik bajai. I even heard a slogan of our saying, brothers and sisters, that says, it's better to cry in a Rolls Royce than to ride a bajai. Ada saudara saya yang memiliki anak perempuan yang cantik. I have a relative who has a beautiful daughter. Umurnya itu sekitar 20 tahunan. She was around 20 years old, Dan mereka menjodohkan putrinya ini dengan seorang laki-laki yang umurnya sekitar 40-an. and her parents arranged her for their daughter to marry a man in his 40s. Karena si ibunya ini melihat bahwa laki-laki itu mapan secara ekonomi dan memiliki rumah yang besar. Because her mother saw that the man was economically stable and had a large property. Si putri ini tidak mencintai laki-laki tersebut, tetapi ia itu mengikuti keinginan mamanya dan akhirnya menikahlah dengan laki-laki tersebut. Now the daughter did not love the man, but she followed her mother's wishes and finally married him. Dan laki-laki tersebut menikah dengan dia juga karena cantik dan muda, bukan karena saling menyukai atau mengenal karakter masing-masing.
And the man also married her because she was beautiful and young, not because they loved each other or because they knew each other's characters. Tapi seperti yang kita bisa duga, perkawinan itu tidak bahagia But dan as sering terjadi pertengkaran. but as we can guess, the marriage was not happy and there were often arguments. Sampai satu saat saya menuntun saudara saya ini, yaitu orang tua dari anak tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya mereka sekeluarga menerima Yesus atau menjadi Kristen. Until one day, I led my brother, the child's parent, to accept Jesus as Lord and Savior. And finally, their whole family accepted Jesus or become Christians. Di situ ibu anak ini baru sadar dan dia merasa bersalah dahulu menjodohkan anaknya karena ia serakah dan cinta uang sehingga ia mengorbankan kehidupan anaknya karena kekayaan. It was then that the child's mother realized and she felt guilty for having arranged her child's marriage because she realized she was greedy and loved money. And she sacrificed her child's life for wealth. Dia melihat bagaimana anaknya benar-benar tidak bahagia dan terjadi keributan yang terus-menerus dalam perkawinan anaknya. She saw her daughter's unhappiness and how there were constant quarrels in her daughter's marriage Sampai akhirnya terjadilah perceraian. until finally a divorce happens. Ya, penyesalan selalu datang belakangan. Nasi Yes, sudah jadi bubur, orang bilang. yes, regret always comes later. As people say, the rice has become porridge. Dan inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan perkawinan saat ini. And this is what often happens in married life today. Ada lagi, saya kenal satu orang yang dari keluarga yang kaya. And there is another woman who I knew who came from a rich family. Ya, ini anak perempuan ya. It's a daughter. Dan orang tua perempuan ini melarang keras anaknya untuk menikah dengan orang yang ekonominya kurang atau miskin. And her parents strictly forbid her from marrying someone whose finances are less than them. Ya, minimal secara keuangan harus setara lah. At least her partner's finance must be financially equal. Dan prioritasnya keuangan mereka itu, ya keuangan orang yang akan dinikahkan itu harus melebihi mereka. And the priority is to find someone who is financially more wealthy than them. Saudara, banyak orang tua di luar sana yang memiliki pemahaman yang salah mengenai perkawinan atau membangun sebuah keluarga. Brothers and sisters, there are many parents out there who have the wrong understanding about marriage, about building a family. Mereka mengorbankan kebahagiaan anaknya hanya karena memilih kekayaan daripada kebahagiaan. They sacrifice their child's happiness just because they choose wealth over happiness. Saya dengar cerita dari satu pendeta yang sering melayani orang kaya. I heard a story from a pastor who often ministers wealthy people, Bahkan keluarga konglomerat. even conglomerate families. Dan beliau bercerita seperti ini. And he told me the story. Bun, tahu nggak? Kalau banyak orang yang berpikir keluarga yang kaya raya itu akan bahagia. Bun, do you know that many people think that rich families will be happy? Karena hampir semua hal bisa diselesaikan dengan uang dan kekuasaan. Because almost everything can be settled with money and power. Tapi sebenarnya pada kenyataan dari banyak konseling justru terbongkar. Orang kaya banyak yang menderita, tidak bahagia, frustasi, stres yang berat dalam perkawinan, dan perselingkuhan yang begitu parah. But in reality, from many counseling sessions, it has been revealed that many rich people
are suffering. They are unhappy, they are frustrated, they experience severe stress in their marriages, and they have terrible affairs. Ya, itu membuktikan kekayaan bukanlah kunci kebahagiaan dalam keluarga. Yes, this proves that wealth is not the key to happiness in a family. Terus apa sih kunci kebahagiaan di dalam sebuah keluarga? So, what is the key to happiness in a family? Keluarga yang bahagia adalah apabila anggota keluarga melakukan peranan masing-masing di dalam keluarga tersebut. A happy family is when each family member carries out their respective roles in the family. Ya, tentunya dimulai dari kepala keluarga, yaitu ayah atau bapak. And yes, of course, this means starting from the head of the family, namely the father. Mari kita lihat firman Tuhan di Kolose 3 ayat 19. Let us look at the word of God in Colossians 3, verse 19. Firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu, bersikap penuh kasih sayang dan simpati terhadap mereka, dan janganlah berlaku kasar atau menyimpan dendam terhadap mereka." The word of God says, "Husbands, love your wives, be affectionate and sympathetic with them, and do not be harsh or bitter or resentful toward them." Ya, sebagai kepala, tentunya suami harus memberikan contoh atau teladan bagi seisi keluarganya. Yes, as the head, of course, the husband must set an example or set a role model for his entire family. Pertama, ia harus mengasihi istrinya dengan penuh kasih sayang. First, he must love his wife with full of affection. Orang yang penuh kasih sayang tidak mungkin sering membentak atau kasar terhadap istrinya. And a loving person will not habitually shout or be violent toward his wife. Saya ini bertumbuh di dalam keluarga yang memiliki ayah yang sangat mengasihi mama saya. I grew up in a family where my father deeply loved my mother. Dari kecil sampai saya dewasa, saya nggak pernah lihat papa saya bersikap kasar terhadap mama saya. From childhood until I grew up to become an adult, I have never seen my father act violently towards my mother. Saya malah melihat mereka itu selalu bersama di masa-masa tua mereka. Instead, I saw how they were always together in their old age. Dan papa saya begitu kehilangan waktu mama saya meninggal. And how my father felt so great a loss when my mother died. Ya, walaupun papa saya tidak di dalam Tuhan, tapi saya sungguh melihat bahwa ia adalah suami yang baik, yang mengasihi istrinya. Yes, even though my father is not in the Lord, I genuinely see that he is a good husband who loves his wife. Tapi apa yang sering kita lihat di dalam keluarga Kristen sekarang ini? But what we often see in Christian families today, Banyak ayah yang memiliki sikap otoriter di dalam keluarga. many fathers who act with an authoritarian nature in their family. Mereka mau menang sendiri They just want to win alone, dan sering kasar terhadap istrinya. and they're often rough toward their wives. Dan malahan sering kutip ayat kalau istri harus tunduk sama suami. And instead, they would often quote Bible verses that the wife must submit to the husband. Jadi banyak Kristen yang cuman bisa nuntut pasangannya melakukan firman, tetapi ia sendiri tidak melakukan bagiannya atau peranannya di dalam keluarga tersebut. So there are many Christians who only demand that their partners do what the Word of God says, but they themselves do not do their part or fulfill their role in the family. Coba kalau si suami melakukan peranannya sebagai kepala keluarga dengan mengasihi istrinya, tentunya akan lebih gampang bagi si istri untuk tunduk sama suami sebagai kepala keluarga, bukan?
Imagine if the husband carried out his role as the head of the family by loving his wife. Wouldn't it be easier for the wife to submit to the husband as head? Karena si istri akan merasa aman dan disayang oleh suaminya. Because the wife would feel safe and loved by her husband. Jadi di sini sebenarnya kunci kebahagiaan adalah kalau si suami dan istri melakukan bagiannya masing-masing. So the key to happiness is when the husband and wife do their respective roles, Bukan sebaliknya menuntut pasangannya melakukan bagiannya. and not demanding that their partners do their part. Saya mau bagikan sedikit kesaksian saya. I want to share a little bit of my testimony. Istri saya itu kalau tidur tengah malam itu dia bisa ngigo dan ngomong sendiri. Dan saya ini tipenya sensitif kalau tidur. My wife, in her sleep, would sleep talk and talk to herself in the middle of the night, while I am sensitive to waking up when I sleep. Jadi kalau ada suara, saya itu gampang kebangun. So if there's any sound, I would wake up quite easily. Nah, si istri saya ini kan dia sering ke pasar nih. Jadi kalau dia ngigo, dia itu bisa sering ngomong kayak gini nih. And my wife, who often goes to the market, would sleep talk and say things like, Dia bilang, "Bang, berapa duit bang sayurnya?" she would say, "Bro, how much for the vegetables, bro?" Dan suaranya kan cukup kencang ya. And her voice would be quite loud doing this. Nah, otomatis kan sayanya kebangun nih. And when that happens, I automatically wake up. Nah, pas saya tahu bahwa, oh istri saya lagi ngigo nih. Tapi saya ini kan kalau udah kebangun, saya susah tidur lagi. And when I found out that she was sleep talking to herself, I would go back to sleep again. But after waking up, I'd have a hard time going back to sleep. Tapi karena saya tahu saya itu harus mengasihi istri saya memilih diam dan nggak komplain ke dia. But because I know that I have to love my wife, I choose to keep quiet and not complain to her. Paling saya jadiin bahan candaan aja sama istri saya. At most, we would laugh together about this and make it as a joke. Nah, kadang saya cerita ke dia, semalam tahu nggak, you itu ngigo loh, I would say, "Oh, did you know that last time you were sleep talking?" and you ngomong, bang, sayurnya berapa duit bang? And then you ask, "Bro, how much was the vegetables, bro?" Terus saya jawab, 5.000 Ci, nggak bisa kurang Ci. And then I would answer, 5,000. Cannot less. Ya, terus kita ketawa aja habis itu. And we would laugh about this. Saudara, mengasihi itu kita perlu berkorban. And brothers and sisters, to love, we need to make sacrifices. Kita tidak akan egois dan selalu maunya menang sendiri. We cannot be egotistical or be selfish and always want to win alone. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. 1 Corinthians 13 verses 4 to 5. Kasih bertahan dengan sabar dan tentram. Kasih itu murah hati dan penuh perhatian dan tidak cemburu atau iri hati. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong atau arogan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak terprovokasi, artinya tidak terlalu sensitif dan mudah marah. Ia tidak memperhitungkan kesalahan yang dialami. It says, love endures with patience and serenity. Love is kind and thoughtful and is not jealous or envious. Love does not brag and is not proud or arrogant. It is not rude. It is not self-seeking. It is not provoked, not overly sensitive and easily angered. It does not take into account a wrong endured. Membangun sebuah keluarga harus didasari oleh kasih.
Building a family must also be laid on the foundation of love, Sesuatu yang harus dilakukan oleh semua anggota keluarga, terutama suami dan istri. something that must be done by all family members, especially husbands and wives. Saya ini tipe orang yang gampang menyimpan kesalahan orang lain. I'm the type of person who easily harbors each other people's mistakes. Bagian ini yang sering saya mengingatkan diri saya sendiri untuk berubah. This is the part that I often remind myself to change. Ya, memang ada tipe orang yang gampang untuk memaafkan orang lain. And yes, there are types of people who easily forgive others. Itu bagus. That is good. Tapi saya percaya loh, banyak dari kita juga yang sulit untuk melupakan kesalahan orang lain atau menyimpan kesalahan orang lain. But I also believe that there are many of us who find it difficult to forget other people's mistake or to not be resentful towards others' mistakes. Tidak akan ada kebahagiaan kalau di dalam keluarga kita saling menyimpan kesalahan orang lain. There will be no happiness if we keep each other's mistakes in our family. Karena akan selalu diungkit dan diungkit bila ada perselisihan di dalam keluarga tersebut. Because mistakes will always be brought up whenever disputes happen. Nah, peranan suami juga mencakup sebagai ayah atau bapak di dalam keluarga. Now, the husband's role also include being a father in the family. Kolose 3 ayat 21. Colossians 3 verse 21. Hai ayah-ayah, janganlah kamu membuat anak-anakmu marah, kesal, atau gusar dengan tuntutan yang remeh, tidak masuk akal, merendahkan, atau melecehkan. Jangan pula dengan pilih kasih atau ketidakpedulian. Perlakukanlah mereka dengan lemah lembut dan penuh kasih, supaya mereka jangan menjadi tawar hati, patah semangat, atau kehilangan motivasi dengan semangat yang hancur. It says, Fathers, do not provoke or irritate or exasperate your children with demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive, nor by favoritism or indifference. Treat them tenderly with loving kindness, so they will not lose heart and become discouraged or unmotivated with their spirits broken. Ada teman main saya sewaktu masih kecil ya di Kalimantan. I had a friend from my early childhood days in Kalimantan, Saya sempat melihat bagaimana dia dipukul oleh ayahnya. and I once saw how he was beaten by his father. Nah, waktu itu saya lagi pas lewatin rumahnya dan pintu rumahnya terbuka. And at the time, I was simply passing by his house, and his doors were open. Dan saya melihat teman saya ini diikat, tangannya itu digantung ke atas seperti ini. And I saw my friend had his hands tied up and hanging. Seperti kayak seorang tawanan yang mau disiksa. Mungkin kita sering lihat ya di film-film. He was like a prisoner that is prepared to be tortured, as we would often see in films. Dan saya itu melihat bagaimana si ayahnya ini menyabet dia dengan ikat pinggang, dengan emosi dan terus-menerus. And I saw how his father beat him with a belt with anger over and over again. Seperti seseorang yang sedang memukul musuhnya dengan emosi yang menggebu-gebu. Like a man who is beating his enemy with so much pent-up anger. Sungguh suatu pemandangan yang mengerikan. It was truly a horrible sight. Seorang ayah yang memperlakukan anaknya itu seperti musuh bebuyutannya. A father who treats his son as if he were his enemy. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita yang sebagai ayah
harus memperlakukan dengan lemah lembut dan kasih sayang terhadap anak kita. Meanwhile, the Word of God taught us fathers to treat our children tenderly and with loving kindness. Ya tentunya kalau anaknya salah, tetap harus didisiplin dan dihukum. Yes, of course, if the child has done wrong, they must still be disciplined and punished, Tapi bukan dengan cara yang kejam seperti itu. but not in such a cruel way. Ya, saya sebagai seorang suami, saya juga mau ajak para ayah di sini. Yes, as a husband, I want to invite all the fathers present here tonight. Ayo kita memulai dulu peranan kita sebagai kepala keluarga Let us first act out our role as head of the family dan menjadi teladan bagi seluruh anggota keluarga kita. and set an example for all our family members. Mungkin dulu kita melakukan kesalahan, Maybe we have made mistakes in our past, tapi waktu kita sudah mengerti firman, mari kita berubah. but now that we understood the Word of God, let us change. Saya pun dulu seorang yang pemarah. Even I used to be an angry person. Pernah satu kali saya memukul anak saya dengan emosi sampai saya melihat bibirnya ada sedikit darah dan saya sempat shock juga. There was a time I hit my son until I saw a little blood on his lips, and I was a bit shocked. Waktu itu Roh Kudus menginsafkan saya dan saya menyesal dan terus saya meminta maaf kepada anak saya karena sayanya lagi emosi. At the time, the Holy Spirit convicted me, and I was remorseful, and I apologized to my son because of my anger. Dan puji Tuhan, di situ anak saya mulai menangis dan dia bercerita bahwa saya dulu juga pernah memukul dia dan mengatakan dia pembohong padahal dia itu tidak berbohong. And praise God that my son started crying and told me that I had hit him and said that he was a liar, even though at the time he did not lie. Saya sungguh menyesal dan meminta maaf kepada anak saya. I really regretted and I apologized to my son. Dan puji Tuhan, Roh Kudus menyembuhkan anak saya dari luka batinnya. And praise God, the Holy Spirit healed my son from his inner wounds. Sampai akhirnya, ya singkat cerita, hubungan kami yang sangat tidak baik berangsur-angsur membaik sampai hari ini. And finally, long story short, our very bad relationship gradually improved until today. Saya mau membagikan khususnya kepada para ayah di tempat ini. I want to share especially to the fathers here tonight. Jangan malu untuk meminta maaf kepada anak atau istri kita kalau kita memang melakukan kesalahan. Don't be ashamed to apologize to our children or our wife if we have made a mistake. Kenapa saya katakan seperti ini? Why do I say this? Karena saya juga merasakan banyak dari kita yang bertumbuh dari keluarga yang memiliki bapak atau ayah yang kaku, yang sulit sekali untuk membuka mulut dan meminta maaf, sehingga banyak menimbulkan luka batin di anak-anak mereka. Because I also feel that many of us grew up with fathers who are rigid, who find it very difficult to open their mouths and apologize. And these unspoken words would cause painful mental wounds in their children. Tanpa kita sadari itu adalah kesombongan. Without us realizing that it is arrogance. Tetapi justru meminta maaf adalah sikap kerendahan hati kita. Although apologizing is actually an attitude of our humility. Ya tentunya meminta maaf dengan hati yang tulus ya, bukan sekedar di bibir saja. And yes, of course, it means apologizing with a sincere heart and not just with our lips. Karena ada juga orang yang meminta maaf cuman sekedar latah, tapi hatinya itu tidak tulus, tapi masih dongkol gitu. Because there are also people who reactively apologize,
but their hearts are not sincere, but they remain resentful. Dan seiring dengan keredaan hati melalui permintaan maaf, kita justru bisa melihat mujizat Tuhan bagaimana Ia menyembuhkan luka batin yang sudah lama terpendam dan merestorasi hubungan kita yang sudah rusak. And along with humility through apology, we can actually see God's miracle of how He heals the inner wounds that have been long buried. And He restores our relationships that were so damaged. Terus bagaimana dengan peranan istri? And now, what about the wife's role? Amsal 12 ayat 4. Proverbs 12, verse 4. Firman Tuhan berkata, istri yang saleh dan baik, yang layak dihormati adalah mahkota bagi suaminya. Tetapi istri yang mempermalukan suaminya dengan kebodohannya adalah seperti kebusukan di dalam tulang-tulangnya. The Word of God says, a virtuous and excellent wife, worthy of honor, is the crown of her husband. But she who shames him with her foolishness is like rottenness in his bones. Kita tahu istri itu adalah penolong bagi si suami. We know that the wife is a helper to her husband. Seorang penolong tentunya akan selalu berusaha untuk membangun dan menguatkan suaminya di dalam Tuhan. And a helper will certainly consistently try to build and strengthen her husband in the Lord. Tapi saya sering mendengar ya, kalau istri-istri yang sering kumpul di arisan, mereka itu sering bergosip dan menjelekkan suaminya masing-masing. But I often hear of wives who gather at social gatherings to gossip and badmouth their husbands. Mereka sering membandingkan suaminya dengan suami orang lain. They compare their husbands with other people's husbands. Dan semua kejelekan suaminya itu akan dibagikan di tempat arisan untuk memuaskan hati mereka. And all the bad things about their husbands are shared at their social gathering place to satisfy their hearts. Apalagi kalau mereka habis bertengkar dengan suaminya dan terus mereka ketemuan teman-teman di arisan. Wah, itu semua unek-uneknya akan dikeluarin. Especially after quarreling with their husbands and then meeting their friends at these gatherings. All their pent-up feelings, opinions, disappointment, sadness are all released. Tanpa mereka sadari, mereka itu sedang mempermalukan suaminya di depan umum. Without them realizing, they are humiliating their husbands in public. Amsal 14 ayat 1. Proverbs 14 verse 1. Wanita yang bijak membangun rumahnya di atas dasar-dasar ilahi dan rumah tangganya berkembang. Tetapi wanita yang bodoh, yang tidak memiliki wawasan rohani, merobohkannya dengan tangannya sendiri dengan mengabaikan prinsip-prinsip ilahi. The wise woman builds her house on a foundation of godly precepts, and her household thrives. But the foolish one who lacks spiritual insight tears it down with her own hands by ignoring godly principles. Kita bisa lihat ya, begitu besar peranan seorang istri. We can see how impactful the role of a wife is. Bayangkan mereka itu bisa membangun rumah tangganya sendiri dan sebaliknya mereka pun bisa meruntuhkan rumah tangganya dengan tangannya sendiri. Imagine that they can single-handedly build their households and can also single-handedly tear them down with her own hands. Membangun selalu lebih susah daripada meruntuhkan. Karena membangun itu butuh waktu dan kesabaran dan ketekunan. But building is always harder than tearing down because building up takes time
and patience and perseverance. Mari istri-istri di tempat ini ingat bahwa Anda adalah penolong bagi suami Anda untuk mencapai tujuannya Tuhan di dalam hidup ini yang dimulai dari keluarga Anda sendiri. I urge all the wives present here, remember that you are a helper for your husband to reach God's purpose in this life, which starts from your own family. Terus bagaimana dengan peranan anak? And what about the role of children? Kolose 3 ayat 20. Colossians 3, verse 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu sebagai wakil Tuhan dalam segala hal. Karena hal itu, sikap hormat dan taat berkenan kepada Tuhan dan akan mendatangkan berkat yang dijanjikan Tuhan. Children, obey your parents as God's representative in all things. For this attitude of respect and obedience is well pleasing to the Lord and will bring you God's promised blessings. Anak-anak itu sering anak-anak sekarang maksud saya itu sering merasa mereka lebih ngerti atau bahkan lebih pinter daripada orang tua mereka. Children in this age often feel that they know better or are even smarter than their parents. Ya, karena perkembangan zaman dan teknologi sehingga mereka sering menganggap remeh orang tua mereka. Yes, of course, with the development of times and technology, but they also do so often until they look down on their parents. Padahal melalui ketaatan mereka itu akan mendatangkan berkat yang dijanjikan Tuhan dalam hidup mereka. Yet they do not realize that their obedience will bring blessings promised by God into their lives. Kalau kita lihat di atas, peranan masing-masing itu sangat diperlukan untuk membangun suatu keluarga yang bahagia. If we look upon the roles of each one of us, we will realize that it is all necessary to build a happy family. Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Proverbs 24 verses 3 to 4. Dengan keterampilan dan hikmat Tuhan, sebuah rumah, yaitu kehidupan, rumah tangga, keluarga dibangun. Dan dengan pengertian itu didirikan di atas fondasi yang kuat dan baik. Dan dengan pengetahuan kamar-kamarnya di setiap area akan diisi dengan berbagai-bagai harta benda yang berharga dan menarik. Through skillful and godly wisdom is a house, a life, a home, a family built. And by understanding, it is established on a sound and good foundation. And by knowledge shall its chambers of every area be filled with all precious and pleasant riches. Mungkin buat yang muda yang belum menikah ini perlu dimengerti. Maybe for those of us young people who are not married, this needs to be understood. Membangun suatu rumah tangga atau keluarga tidak sekedar hanya mencari pasangan yang tampan atau yang cantik. Building a household or a family is not just about finding a handsome or a beautiful partner. Karena ini biasanya yang menjadi prioritas anak-anak muda. Because this is usually the priority for young people. Atau mencari pacar yang kaya supaya hidupnya enak nantinya. Or looking for a rich partner so that life later may be good. Membangun sebuah keluarga perlu memiliki hikmat Tuhan yang kita peroleh dari firman-firman-Nya. Building a family needs God's wisdom that we can get from the Word of God. Dan diperlukan pengertian akan fungsi dan peranan masing-masing di dalam rumah tangga tersebut seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. And an understanding of the functions and roles of each in the household
is needed as we have previously discussed. Dan dengan pengetahuan setiap kebutuhan rumah tangga akan tercukupi atau terisi. And with knowledge, every household needs will be fulfilled. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Psalm 133 verses 1 to 3. Lihatlah betapa baik dan indahnya apabila saudara-saudara tinggal bersama di dalam satu kesatuan. Seperti minyak yang berharga yang dituangkan dari atas kepala yang turun ke janggut Harun, imam besar pertama, ke kerah dan punca jumbanya yang menguduskan seluruh tubuh, seperti embun dari Gunung Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya atas orang-orang yang tinggi dan orang-orang yang rendah. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment poured on the head that ran down on the beard, even the beard of Aaron, the first high priest, that came down upon the collar and the skirts of his garments, consecrating the whole body. It is like the dew of lofty Mount Hermon, and the dew that comes on the hills of Zion. For there the Lord has commanded the blessing, even life forevermore, upon the high and the lowly. Saudara-saudara sekalian, firman ini menjelaskan bahwa keluarga yang hidup dalam kesatuan atau kerukunan adalah suatu yang baik dan indah di mata Tuhan. Brothers and sisters, these words explain that a family living in unity is good and beautiful in the eyes of God. Itu yang Tuhan kehendaki, tetapi musuh atau setan akan selalu berusaha untuk memecah belah atau menghancurkan kerukunan di dalam rumah tangga atau keluarga. This is what God wants. But the enemy or the devil will always try to divide and destroy the harmony in the household. Kita sebagai anak Tuhan harus mengerti ini dan jangan sampai membuat celah sehingga terjadi keretakan hubungan atau kerenggangan di dalam keluarga kita masing-masing. We as children of God must understand this and avoid making gaps that allow rifts to happen in our families. Dan dengan hidup dalam kesatuan atau kerukunan, kita akan menerima berkat dari Tuhan sesuai dengan yang telah Ia janjikan di firman Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 tadi. And by living in unity, we will receive blessings from God according to what He has promised in the words of Psalm 133, verses 1 to 3 earlier. Lihat saudara, mau ada berkat dalam keluarga kita? See, brothers and sisters, do you want blessings in your family? Kita sungguh-sungguh harus hidup dalam kesatuan atau kerukunan di dalam keluarga kita. We genuinely need to live in unity within our families. Semua ini baru bisa terwujud kalau kita masing-masing anggota keluarga melakukan peranan atau bagian kita masing-masing. This can only be realized if each and every one of ourselves as family members do our part. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you and God bless. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Thank you, Lord, for your word tonight. Kami berdoa biarlah benih firman hari ini jatuh di tanah yang baik, yang subur. We pray that the seed of your word today
will fall on good and fertile soil, sehingga akan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam hati setiap anak-anakmu. so that it will grow 30-fold, 60-fold, and even 100-fold in the hearts of each of your children. Sehingga kami semua akan bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa, yang sungguh-sungguh menyerupai Engkau Tuhan. So we will grow into mature Christians who resemble you, God. Ajari kami dan mampukan kami dengan roh-Mu. Teach us and enable us with your Spirit. Dan insafkan kami selalu pada saat kami menyimpang dari firman-Mu. And convict our hearts always when we deviate from your word. Tuntun dan arahkan kami supaya kami tidak tersesat. Guide and direct us so that we do not go astray. Dan mampukan kami untuk selalu mematikan keinginan daging yang selalu berjuang untuk menentang keinginan roh-Mu. And enable us to always put to death the desires of the flesh that always fight against the desires of your Spirit. Kami sungguh-sungguh mau menjadi pemenang di dalam pertandingan iman kami. We genuinely want to be winners in our good fight of faith, sehingga kami bisa memperoleh mahkota kehidupan yang telah Engkau janjikan. so that we may receive the crown of life that you have promised. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, dan Tuhan yang layak terima segala hormat, pujian, dan keagungan. Thank you in the name of Jesus, the name above all names, and the Lord worthy of all honor, praise, and glory. Yang percaya sama-sama kita katakan, And all who believe say, Amen. Amen.